जोहार इन कुनमी सोरेन ट्राइब टीवी रेना सान्ताली स्पेशल गालोच आखड़ा रे सानाम कोगिन सागुन दाराम पिया सानाम लेकान एटकेटोरे जांगा दाराम काते सांतार सावता रेन तिरले को नाहा तीना मारांग सेन को लाहा आकाना ओना रेना दैका दो पालेन अडी आयमा गे मेना आकादा मेनखान नोंकान दैका दो पाले अडी गे कोम गे मेना आकादा जे मिटंग तिरले आय निजेरा जांगा ते माय तिंगु केटेज आकान गे उनी मारांग सेने लाहा आकान गे आर उना साव सावते उनी समाज रेहो अडी आयमा एनेम मेना आकाताया आर उनकाना गे मिटंग दैका कानाय डॉक्टर मौसुमी मुर्मू आर तेहेन डॉक्टर मौसुमी मुर्मू साला गे आबो बोन गापाल मारावा नाहा तिरले को सानाम लेकाना जांगे दाराम सानाम लेकाना एटकेटोरे साहाव काते उनको मारांग सेन को लाहा काना और दिन गे आबो सामांग रे नोंकाना दैका से नोंकाना उदाहरण दिन गे हिजुक काना मेनखान नोंकान तिरले को हो मेना कुआ जहां को दो आको माको तिंगु केटेज आकान गे साव सावते समाज रे हो उनको अडी आयमा एनेम मेना ताकुआ समाज रेन होड़ को अडी लेकाते उनको गोड़ो सपोहट को एमा को काना और उनकान आगे मिटन ᱧᱩᱛᱩᱢ हुयुक काना डॉक्टर मौसुमी मुर्मू और ओना खातिर गे तेहेñ आबो डॉक्टर मौसुमी मुर्मू साला बन गापाल मारावा और तेहेñ ओना खातिर इन साला लाइव रे जोपड़ाव मेनाया डॉक्टर मौसुमी मुर्मू झारग्राम खन जोहार गे डॉक्टर मौसुमी मुर्मू अडी अडी सगुन दाराम ट्राइब टीवी रेना गापाल माराव आखड़ा रे जोहार गे पुइलु रेगिन ले लेगे अबिन जहां बिन कमी आ नोआ दो सरीगे सांतार सावता लगी दो चेत सानाम तिरले को लगी तेगे अडी गौरवाना काना और अडी मारांग मिटंग कमी से अडी मारांग मिटंग पौड़ी बिन लहा कादा मेनखा नोय जहां नोआ उइहर चिंता भावना चिका लेका रे हेजेना अच्छा आमी दो लेबिन के कनेक्शन के प्रॉब्लम होयो कना अबिन जहां नोय नोका पौड़ी बिन लहा कादा फ्री ते नोका तिक्छे बिन एमा हाको काना अबिन माबिन मारांग आकान गे ओना साव सावते समाज रेन होड़ को हो नोका गोड़ो सपोहट बिन एमा हाको काना नोंका ना मिटंग नुना मारांग चिंता भावना चिका लेका रे हेजेना अच्छा আসলে মানে এমবিবিএস করার পরে যখন এমডি করা লাগি ইন তাহে কেনা বর্ধমান রে ওন্ডে হ কিংবা বন্ডিং সময় দার্জিলিং রে যখন ইন তাহে কেনা ইনা টাইম হসপিটাল খন কিছু মানে ডক্টর को उनका को चला था कैंप करे तो ओना कैंप रे नेल था जे माने आडी অনুন্নত গ্রাম করে আর কি আতো করে হইতা है तो ओना आतो करे नेल नेल तिन बुझता है जे माने যাতায়াত ব্যবস্থা आडी के खराब गया तबु माने ডাক্তার ঠেন বাকো चला অসুস্থ লেখানো বাকো চালা তো ওনাকো ক্ষেত্রে ডাক্তার চালাও কাতে ক্যাম্প করা লেখান মাঝে মধ্যে কিছু কিছু রোগ যেমন প্রেসার সুগার কিংবা কিছু রোগকো ওনাকে তো কিন্তু অন স্পট ডায়াগনোসিস হয়ে দাঁড়ায় আর আকো কই অ্যাওয়ারনেস আকো মধ্যে তাহে দাঁড়ায় আর কি যে এরপরে চেকআপ নিন তাহে না সে জাহান আগে আর কি ওনাকে বুঝো লাগি মাঝে মধ্যে ক্যাম্প তো কিন্তু জরুরি গিয়া অনেক ক্যাম্প করে গিন বুঝো কেদা তারপরে ওখানে ঝাড়গ্রামে যখন হেই না झारग्राम रे नितो चेम्बर तीन पर्सनल चेम्बर तो ओंडे एमनी दिन चेम्बर गया तार साथे नितो दो माने माझे मध्य गिन कैंप खरायदा आर नोआ कैंप रे अबिन सलाते आर हो जहाय गड़ो सपोहत रे मेना को से अबिन एकला तेगे नोकाना पौड़ी बिन लहा कादा एमनी ते दो बोलते गेले शुरू ते दो आरंभ ते दो एकला के बोलते माने पर्सनली आर की आरंभ होई केना যেমন ওড়া হড় কোকে को सपोर्ट कदिnya আর কি আদি সময় মানে ই যাহাই হাজবেন্ড আর কি অভিজিৎ মান্ডি উনি হ কিংবা ভাই মেনায়া আর মানে ইন ভাই হ আর কি আতো করে চালাও কাতে খোঁজ খবর হাতা ওকা আতো মানে পাইলট সার্ভে কাতে নিয়েলাই যে ওকা আতরে দরকার কেনা ওকা আতরে দমে করেঙ্গে গিয়া কিংবা যাতায়াত ব্যবস্থা সাঙ্গিন্য গিয়া কই ওনা আতো को সার্ভে কাতে তারপরে মানে মেটেন লে ডিসাইড ওকা ডেট করা হইও আর তো ওড়া ওড়া সাপোর্ট বাংখা গিয়া ওড়া ওড়া মানে सुसुर बाड़ी किन बाबा फिर बाड़ी जतार के सपोर्ट रे मेना को एकाल के सपोर्ट मा लगती गया हो आर नित धबिते आमा जर्नी लेता माने गिद्र खन ओकारे ओलो पढ़ाव ओड़ा रे ओकोय कोय मेना कोआ से नोआ आम ने तो डॉक्टर बेनाव लगिते ओकोया जतो खन जस्ती अवदान मेना आकदा अच्छा अच्छा पहिले रे दिन लिया बाबा मा तो मेना किना ना बाबा मा माने চেষ্টা জোর থেকে আর কি ওনা তো হে এখানে নিতো থাকি কারণ উনকি যদি উৎসাহ বাকি নেম কিনা তাহলে নিতো থাকি পড়াশোনা বইন কন্টিনিউ দাঁড়িয়ে কিয়া প্লাস মানে ওনা উৎসাহ যা সব সময় অরুণ অনুপ্রেরণা যা করে দিতা ওনা তো সব সময় বাবা মা আমাকে দা আর নিতো তো শ্বশুর বাড়িতে তানকে নিয়ে পাশাপাশি গে আর কি পাশের আতরে গে তো যাই হোক মানে শ্বশুর বাড়ির তরফ খুন আডি সাপোর্টিং জাম প্রায় তো ওনা খাতির নোয়া কামি করে কোনো অসুবিধা বাং হইত না तो जो दगर को ले जे है नो करावी दी में
bako atkawnya atkaw lekhan gitu buin kora dare kia karon miten huding gidro menai 3 mas 1 বছর 3 মাস তার বয়স তাহলে উনকু যদি বাকো nyel kia ইন্দু চিকাতিন লাহাই দিকো আছে ইন চেম্বারিন চালাক kana কিংবা যখন ক্যাম্প কুন চালাক kana উনকু সারা দিন ko dohoy kana তো আডি মানে সাপোর্টিং nyama ওরা হর টেন কোন আর বাপের বাড়ি রে মেনা কোয়া বাবা মা ভাই মেনায় ইনখন হুডিং যায় 2.5 বছর হুডিং যায় আর নাতে শ্বশুর বাড়ি রে তো মেনা কোয়া মানে নোডে নোয়া পাহাটারেন বাবা মা আর মানে ই হাজবেন্ড আর বাড়িয়া আর কি দেওয়ার মেনা কিনা আর কি মিনু বাবু তাকিন আর কি এই আর কি আর নিত ধাবিতে নয় আম যাহা ডক্টর নেতো বেনাও কানাম আর तीना गान एटकेटोड़े को हम सामना कदम चाहे उना आमा पढ़ाव से लेकाते हुएन से सामाजिक जहाना एटकेटोड़े माने तीना लेकाना प्रॉब्लम एम फेस सकदा प्रॉब्लम बोलते जेहेतु इन दो क्लास 12 धाबी बेंगली मीडियम रे गिन पढ़ाओ कना अदो पहिला माने इंग्लिश मीडियम तो फर्स्ट ईयर चलाओ कते कई असुविधा रिन पढ़ाओ लेना किंतु निजेर चेष्टा ताहेन खान किंतु ओना जहान प्रॉब्लम गे ओवरकम इदि दाड़िया बन कारण कना लेई बड़ा किनबा लेक्चर को झतो गे किनबा ओंडे जहां को जहां एटमॉस्फियर ताहेन कनी ओंडे तो झतो गे प्राय इंग्लिश दो को बुझ दाड़िया कना किंतु अबो जहां ना अबो संताड़ को आरकी आडी असुविधा बन पड़ा गे आडी समय तो ओनागे मिटन मेन प्रॉब्लम ताहे कनी तारपर ना बई बई तिन ओवरकम केदा तारपरे एमनी आर मिटन समस्या नेल लेदा जे संताड़ को तो किंतु आडी हर ठीक ठाक बाको नेल कोआ ओंडे नेल कदा जहां को पढ़ाव ले ताहे किंबा एटा गाते को माने संताड़ को तो भागे ठीक ते बाको नेल कोआ ना आडी धाइन फेस कदा स्कूल लेवल भी ओना तो बइन फेस कदा रे पूरा स्कूल टीचर किंबा नोटे ट्यूशन को जहां को पढ़ा थाया तो गाड़ी को हेल्प कदिया बाको फील होचो कदिया जे आम तो लतार गता कर निकना किंतु कॉलेज करे तो आडी फेस होई कना आरकी अच्छा কিন্তু যাই হোক মনে কোটাকি লাহাই দি কেনা ই আর কি আর আমরেন ইন্সপিরেশন অকই কানাই যে আম অকই নেলতে নুনা অনুপ্রেরণাম ᱧᱟᱢ কে আজে নৌকা আম হো মিদিন ডক্টর বেনা আম সে ফ্রিতে হড় को ট্রিটমেন্ট को আম নৌকানা উইহার চিন্তা ভাবনা অকই ঠেন কোন হেইলেনা মানে অকই নেলতে অনুপ্রেরণা ᱧাম লেতা হেনা অনুপ্রেরণা বলতে মেন হয় কেনা বাবা মা ঠেন খন গে আর ইন দাদু মানে ইন মামা দাদু যাহে উনি হ আডি ইচ্ছা তাহে কানতে ইন যেমন ইন মানে ভাগে ডাক্তারিন হইক মা ওনা মেটেন দাদু এত তখন ইচ্ছা তাহে কানতে কিন্তু দাদু দিন তো তো বানু ইয়া তো ওনা ইচ্ছে গে মনে মনে হওয়া গে দাঁড়িয়ে লাহাই দিকেন আর কি আর নিতো তো এটা ভাগে ভাগে যাহাই কো সিনিয়র কো মেনা কোয়া ইন যাহাই কো ঠেনি পড়া ডাক্তার মানে जहां जेमन बर्तमान मेटन सर तहे कान तिया उनी हो आडी भागे सर डॉक्टर अमिताभ सर जहां आरकी है अमिताभ बनर्जी उनी हो उनी ठन खन आडी किछु छणा कदा किनबा सीनियर दादा को आडी किछु छणा कदा आरकी আর হিজুক কান দিন রে আর হো চেত চেত উইহার চিন্তা ভাবনা আর মেনা আকাদা নোয়া সোসাইটি ইদিকাতে যে আর হো চেত কম কামিয়া আচ্ছা নিতো তো মোটামুটি নঙ্কা তো ক্যাম্প দুই করা হরা গিয়া নোয়া তো শুধু ঝাড়গ্রাম রে গে ওনা ক্যাম্প কো তো করাও গেম সে দারাইকান দিনে বারহে রে করাও রে না ইচ্ছা মেনা ঝাড়গ্রাম নিতো তো ঝাড়গ্রাম জেলার গিন করা হবে কারণ পहिले তো আরম্ভ হলে দা নিজস্ব আতর গিন আরম্ভ হলে দা নিজে যাহা আতর নুন গেট ওটা গিন করা হলে দা তারপরে বইতে কই সাইড সিং চালাও না মানে হয় রামচন্দ্রপুর কই সাঙ্গিয়া হালকা নোটা খন দো আর কি হ্যাঁ ঝাড়গ্রাম জেলার গে পড়া কিন্তু কই সাঙ্গিয়া তো 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা না অনলাইন ডিসটেন্স রে মোটামুটি সেতারে চালাও কত রোড ধরে অনকান টাইম রিং মানে করা হরাই দিন আর কি আর যদি অঙ্কা স্কোপিং ᱧᱟᱢᱟ অবশ্যই সাইন্স হুন চালা আডি হর কো লে গিয়া যে নডে বিধাও কেম লেখান ভাগে আডি মানে এত সাইন্স সাইন্স হর কো লে দা নদিয়া কিংবা মালদা কিংবা আসাম খন কো লে দা মানে যে ফেসবুক তে পেজ মিনা তিন ওনা পেজ রে কো ñel হরাই দা আডি হর কো মেসেজ গিয়া কো কমেন্ট গিয়া কো লে গিয়া কো যে আলে সে নিদা হিজুক মিন নডে মিধাও কেম লেখান ভাগে আর কি পুরুলিয়া খন কো লে গিয়া আডি জায়গা খন एकाल के प्रॉब्लम मा अडिगान जायगा रे मेना आकादा नोंकाना सांताड़ अतु हो अडी आयमा मेना आकादा मेनखान मिद धाव रे दो पालेन संभव बांकाना बई बई ते लाहा गे भगिया मेनखान ओय जहां पौड़ीम लाहा का दो नुन भगी मिटंग नोआ इदी कते होड़ को ठेन कोन चेलेकाम प्रतिक्रियाम ᱧᱟᱢᱮᱟ আডি গে ভাগে পहिले যখন ক্যাম্পিং আরম্ভ কিদা ইনা আতরে কিন্তু ঠিকঠাক রেসপন্স বই ᱧাম আকাদা পहिले ধাও তো হড় को মনে ইদা যে ক্যাম্প হয়ো কানা মানে রান ঠিক ঠাক ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱫᱚᱯᱷᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱯᱞᱟᱭ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ
माने रान खाली एमनी चेकअप आका कुन किंतु रान दो बुñ एम दाड़े कादा उन दो आइडिया ठीक बुñ ᱧᱟᱢ कादा पहिले कैंप रे 23 जनवरी लाहा सेरमा रेना 23 जनवरी इन पहिले कैंपिंग कराव लेदा इᱧ आतो रे किंतु अदो आडी होड़ा रेस्पॉन्स नोंका थाहे कना जे कैंपे कराव दा रान हो एमोक कना से बांग रान ᱧᱟᱢᱚᱜ कना से बांग ओना आडी होड़ा आरकी लक्ष्य थाहे कना आरकी जे नजर को दोहय दा रान एमोक कना से बांग अदो बुñ एम दाड़िया दा इन टाइम जेतु ओंका सपड़ाव बांग थाहे कना परे दफा खन दो इन दो रान को हुñ प्रोवाइड दा रान बोलते आडी समय इña चेम्बर रे जहां रान कंपनी को हिजु आको इनको विजिट इña जहां को उनको चिंता को गया जे उनका कैंप में ना ताले किछु जदि पे एम दाड़िया उनको ठेन कोन किछु ᱧᱟᱢ किदा आर किछु रान को दो जेमन जदि ओना स्टॉक रे बांग तहन कना किंतु जरूरी रान को ओना को दो इन दुñ निजस्व बिन हताव इदिन कारण जहां लाई हासो किनबा गुंठे हासो ऑन स्पॉट पा को ᱧᱟᱢᱟᱭᱟ उन दो जरूरी ने सुदु निदिया আর নয় যাহা আতু করে আম ক্যাম্প একদম নোয়া ইদি কাতে মানে হড় কো চেদ লেকানা এটকেটরে আম নিল ᱧᱟᱢᱮᱟ মানে ইনা ট্রিটমেন্ট ছাড়া হো আর হো চেদ লেকানা মানে প্রবলেম কম নেলে তাকো হড় কো তালারে যেমন কুড়ি হপন কই দি কাতে গে মানে মেন ব্যাপার হই কিনা আর্থিক অবস্থা আডিগে খারাপ তাকোয়া যাহা করেন করা কদা বেশিরভাগ জায়গা করে গিয়ে দা আর্থিক অবস্থা আডিগে খারাপ তাকো মানে জমনিও ঠিকঠাক বাকো দাঁড়িয়ে কেনা তো রান কিংবা ডাক্তার উদু মানে ওনা কদা আকোয়া চিন্তা বাইরে মানে আডি হড় হয়তো অঙ্কা অঙ্কা থেকে গো আডি খারাপ অবস্থার কো চালা কারণ মানে শারীরিক অসুস্থতা ঠিক কান তাকোয়া কিন্তু তবু ডাক্তার ঠেন বাকো চালা মানে জমনিও নাগে ঠিক বানা আসলে আর পहिले আয়োজন ক্যাম্প লেদা তারপরে বিভিন্ন সংস্থা খন হকো যোগাযোগ কেদা ইনসেলা যেমন তিলেবনি হাই স্কুল খন মানে যাহাই মানে স্যার কো এইচওডি স্যার যাহাই স্যার ইনসেলা যোগাযোগ কাতে মানে মেতা দিয়া যে ওন্ডে তাহলে করা মে উনি সেকশন দো ইন পড়াও লেনা কেমিস্ট্রি স্যার প্রদীপ মন্ডল স্যার উনি যেমন মেতা দিয়া তিলেবনি রে তাহলে আলে সালা এম করা কি ফ্রি ক্যাম্প গে আলে সালা তাহলে যোগদান में आले सला ओंडे में धान कराव किदा ताते बिनपुर रे आर मिदा होइलाना नोचीपुर बोले मेटन जायगा रे ओंडे मेटन डायग्नोस्टिक सेंटर उनको हो दिन था नि थाव आ चाकुलिया रे मिद धान कराव लेदा चा है चाकुलिया झारगाम बादे चाकुलिया रे को फ्री का है ओना मेटन ओना ओंडे मेटन माने संस्था ताहे कदा उनको को मेदाइन था ग्रीन डॉट्स बोले मेटन ताहे कदा ओंडे को होवा दिन था तो होंकार की और बाकी को तो माने बोलते गेले फ्री तेगे आरो आडी हर को ले देखो जे आली क्लब रे नोआ अनुष्ठान ले कोरा आम जदि ताहे नाडी भागेया झारगाम रे आडी क्लब होयतो सामने होयतो हुयो आना को आर की नोका को जोगाजोग दा हर जे उनका तो आडी हर माने उनके बाले ᱧᱟᱢᱮ को तो आम जदि आले सलाम ताहे ना भागेया उनका को पिंदेना आ नोय जहां आम सेनो कानाम हर को चेलेका को हिजु गया कैंप रे माने तीना गान हर आम मिद दिन जदि कैंप एम करावा तीना गान हर सेटर को ताहेन गया ओंडे नोआ दो मैक्सिमम नितो धबी नेल का को 100 जन रामचंद्रपुर रे जहां करा लेदा 100 जन टोटल सारा दिन ते माने सेटा मोटा मोटी जाई होक 11टा से कोन आरंभ होइले ना तारा सिंह 7 तालारे कई आध घंटा 1 घंटा कन ब्रेक ताहे कना तालारे कई चला और एकदम 7टा धबी नेल का को माने सारा दिन माने है माने एटा डाक्टर को बनु को इन जी नेल को और इन हस्बैंड जहां उनी यार की रान को प्रोवाइड को उनी तो पूरा दायित्व दे लिस्ट टाइप पूरा रान को चेक को ताहेन कने आले ठेन उना रो इन मि की एट ग्लांस में धइन चेक जे ओका रान मेना तो ठीक है उनका मत एम सुविधा तिया इन हो उनी रान को एम हरा को इन ओलिंग रान को दो उनी एम हरा को अभिजित और इन भाई तो साइड रे जहां को मास्क बनु तकवा उनको मास्क को एमा को नोका की मेटन बेपार जतो हले करा की माने होम टीम बोला जाय कि अडी नापाय मिटंग उइहर अडी नापाय मिटंग पौड़ी सरीगे आर हिजु कान दिन रे हो इन मोनेया नुआ समाज रेन होर सानाम होर गे आम पासे रे को ताहेना मेनखने तो ओक्तो हिकना हुडिंग माछा मिटन जिरो हतार रेना जिरो ता मेरुइन रुवर कना जिरो टाइम सानाम को गे दोढ़ाते आर मिधाव सगुन दाराम अब बोन गालमाराय था डॉक्टर मौसुमी सालाते आर नेतो अबो नेले आबोन अडी आयमा कुड़ी गिद्रा को मेना आकाद कोआ जहां को दो ओड़ा रेना एटकेटोड़े मेना आकादा से उनकुआ आर्थिक अवस्था उन भागी बांग उनको को उइहर गया जे आले हो नोंका डॉक्टर ले बेना आसे मारांग मिटंग ठाव रे ले सेटेरो आ उनको को लगी ते आमा संदेश अच्छा मेन व्यापार है कना इच्छा टुकु ताहे दरकार इच्छा टुकु ताहे लेन खान माने नेता दो माने जहां पढ़ाव रे ना गे आडी किछु आर की
নেট মেনাতে আডি সুবিধা আকানা ছোট কিছু পড়াশোনা নাগে হুম যেমন ইউটিউব কো মেনা গিয়া ওনার যদি ঠিকঠাক ভাবে বন ইউটিলাইজ দাড়িয়া একালকে হুম মিটেন আইডিয়া দেবন ñama হুম হুম যদি তাহেনা আবো দাঁড়িয়ে আর প্লাস যাহাই কঠিন বন পাঠা কানা স্যার কিংবা মানে স্কুল করে কি হোক টিউশন করে হোক হুম স্যার ঠেন যদি আবো একদম আন্তরিক ভাবে বন চেষ্টায়া সাহায্য তো করাও গিয়া একদম একালকে ইচ্ছা তাহে লেনখান আবো कुकमु जुदी जहां नेला ओना चेतान रे आम छुटो वका ताहेन तमा मिटन कथा को लिया जहां आम जपित कातेम नेला ओना दो कुकमु दो बांग काना जहां आम एभेन कातेम नेला से जहां कुकमु आम बाय जपित होचो आमा ओना गे कुकमु काना আর যাহাই যদি নঙ্কানা উইহার ভাবনা মেনা খান ওনা পেছনে ছুটেও হুইউয়া সে ওনা চেতান রে চিকা লেকারে আম ওনা জায়গাম সেটেরোয়া আডি গান খাটাও হুইউয়া এমনি এমনি তেদো আডি আলগা তেদো মিটং ঠাও রেদো সেটের দো বাং গানোগ गिया আর আমা जहाँ नींद धाबी तेना जर्नी मेना आका तमा नींद धाबी ते जहाँ लेका समाज इदी काते से ओड़ा से लेकाते हो सपोर्ट माम ᱧᱟᱢ आकादा एटके टोड़े को चेत एम फेस कादा आर हो जेमन समाज इदी काते जेमन बाहरे रे कुड़ी गिद्रा को ओलो पढ़ा चला लेखान अडी आयमा कथा को ले गिया नोंकाना प्रॉब्लम को एम फेस कादा से बांगा হ্যাঁ প্রবলেম তো হই কান গিয়া অঙ্কা তো প্রবলেম তো হই কান গিয়া আডি ধাওগে কিন্তু যাই হোক মানে পারিপার্শ্বিক যাহাই টিচার কো ñam কা কোয়া উনকু দাঁড়াতে ওনা কো ওভারকাম দি কেদা আর কি আর নেতো আমার চেত মনে হই গিয়া যে কুড়ি গিদ্রা 10 বছর মারাং খন যদি সান্তার সাঁওতারেন কুড়ি গিদ্রা কথা বন তুলনায়া আর নিতো তিনা গান বন মারাং আকানা লাহা খন দো নিতো ধাবি দো আডিটাকে বন লাহা কানা কিন্তু তবু কিছু আতক ক্ষেত্রে কিন্তু নিতো দা ñalo কান গিয়া যে মানে একটা নির্দিষ্ট বয়স হইলেন খান 18-19 হইলেন খান নিতো কিন্তু বাপলা গে কো চিন্তায়া কারণ নোয়া এটা সেদা দো বুঝিদা ña আতো করে হই ñala কাদা নোয়া দো বাং ঠিকা গিদ্রা পড়া গিদ্রা হোক কুড়ি গিদ্রা হোক ঠিকঠাক কাতে শিক্ষিত মাই শিক্ষিত কাতে আই যদি চেষ্টাই আই মানে ইনকাম না সোর্স তাহলে ভাগে কোড়া গিদ্রাকে সব সময় চেতা কই ইনকাম কুড়ি গিদ্রা কো ইনকাম আর জানা বটে না আর্থিক স্বাধীনতা তাহলে এখানে আড়ি রকম সুবিধা মানে হটেন কি বাং পাতাও হইবা বাং কই হইয়া হটেন হেনখান কে ইন ইচ্ছে খরচা দাঁড়িয়া ইচ্ছে বলতে আর নোয়া আতু টোঠা করে হো ñelo গিয়া যে আডি জাস্তি কোড়া গিদ্রা কোগে পাড়হাও রেনা জোর को एम गया से लेया को कुड़ी गिद्रा मा जे कि सेई एटा ओड़ा रे चालाव हुआ दाका उतु इसिन हुआ नोंकान मिटन चिंता भावना दो किंतु एखोनो जहां रे बांग जहां रे मेना गया নোয়া इदी काते उनको को आया बाबा ठेन आमा चेद लई হ্যাঁ হ্যাঁ ওনা মেন্টালিটি তো কিন্তু নিতো হবে না গিয়া উনকু উদ্দেশ্য লেয়া যে মানে এটলিস্ট কলেজ গ্রাজুয়েশন নোয়া কো হইলেন খান তারপরে উনি যে মনে দা উনি ডিসিশন কিন্তু এই সম্পূর্ণ নিজে হাতাও দাঁড়িয়া কিন্তু 18-19 বছর নিয়ে মেটেন কিংবা যাহাই যাহাই গে আর কি কুড়ি গিদ্রা কিংবা কোড়া গিদ্রা যাই হোক নিজে কিন্তু ডিসিশন তো বাই হাতাও দাঁড়িয়া ঠিক ভাবতে ওনাকে ঠিকঠাক গ্রাজুয়েশন পোস্ট গ্রাজুয়েশন যদি করা ভাই আই কিন্তু নিজের ডিসিশন নিজে হাতে দাঁড়ায় লাইফে তো ওনা খাতির মেটে নির্দিষ্ট সময় ভাবি পড়াও তো দরকার কানা পড়া লেখান গিয়া নোয়া মানুষকে পাল্টা আডিটাকে নেতার ওনা ইনসিডেন্ট কো তো কম কানা লাহা খন যে একদম বাল্য বিবাহ যাহা লাহাতে হইত থাকে নেতা তো ইনসিডেন্ট তো কম কানা কিন্তু হই তো হইক কান গিয়া পড়াশোনা ঠিকঠাক লেন কিন্তু মানে চেঞ্জ হওয়া ইয়া বিশ্বাস আর নেতো आम मिटंग हाउसवाइफ मने का में ओड़ा रेना कमी हुयुक कान तमा प्लस गिद्रा में नाय तमा तारपर नोका फ्री कैंप से आर हो आमा कमी ताहेन गया डिगान चिकल कर मैनेज गया नुना किचो आर आबो कुड़ी होपन को आमा तिना कमी ताहेन गया ओना मा आबो माबन बाडाई गया तो चिकल कर मैनेज गया नोआ को হয় আসলে মেন দো ফ্যামিলি সাপোর্টিং ñama no হয় এটা মেন ব্যাপার তার সাথে ইন হয় আর কি চেষ্টা ইন যাহা লেকা ভাবতেন ম্যানেজ দাঁড়ায় ফ্যামিলি টাইম ওনা খাতির আডি সময় হয়ে গিয়া সারা দিন হয়তো চেম্বারিং তাহে না তারপরে যখন এই রোড না আডি পেশেন্ট को ফোন গিয়া আদো আডি সময় হয়তো মানে সাপ দাঁড়িয়ে আডি সময় বই সাপ দাঁড়িয়ে কারণ গিদ্রা হয়তো সাবে নাই টাইম হয়তো বাড়ায় দেয় 1 বছর 3 মাস মানে তো উনি তো চঞ্চল গিয়া নি তো খালি তাড়াম বাড়ায় দেয় দেড় বাড়ায় দেয় তো আডি সময় সব সময় চেষ্টাই পেশেন্ট को আডি সময় ফলো আপ রে को ফোন গিয়া को জানা অসুবিধা লেনখান হয়তো को ফোন গিয়া কি খানা বাড়াই লাগতি কানা তো আদনিয়া যদি মিসড কল তাহে না ইয়ার কল রোড়া পড়েতে আর কি ঠিক আছে তো যাই হোক মানে পুরো ম্যানেজিং চেষ্টা যে সেটা বেড়া বেরে কাতে পুরো বাবু একদম রেডি কাতে তারপরে ওরা চালা হয় আর কি জম বাড়া কাতে তারপরে চালাও তারপরে হেকাতে হ্যান্ড ওভার আতাও মানে আই দিদা টেন কিংবা আই ঠাক কিন দ টাকায় আর কি আর তো সমস্যা দাও তিনটা হাওড়া রে আদো ওনা খাতির আডি সময়
को तहना नोडे ओड़ा अदो जेतु इnya बापेर बड़ी सोर रेगे अदो आज दीदा ठनिं दो माने इन मा ठनिं दो हटो का यार उनी के सारा दिन अच्छा अच्छा अदो उनका फैमिली सपोर्टिंग ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱨᱟᱭᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱤᱧ ᱯᱟᱲᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱟᱱ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱪᱮᱢᱵᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱯᱞᱟᱥ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱨ আপাতত ᱚᱱᱮ ফ্রি ক্যাম্প को जहां को ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ফ্রিকোয়েন্টলি করাও ইদিয়া ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱟᱨᱠᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱ ᱦᱮᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱ আচ্ছা আচ্ছা ওনা কোদো হই ওনা কোদো মাঝে মধ্যে ইন দিন চেষ্টায় গিয়ে যে ওনা করে অ্যাটেন্ড যাহা কো যেমন বাহা মামড়ি কিংবা জাহানা সময় সুযোগ মতো অ্যাটেন্ড গিয়া আর এমনি হবি মেনাত তিয়া যেমন মানে সেরেñ আর কি হবি আর কি সেরেñ কিংবা ড্রয়িং কো নোয়া সময় রে করাও গি জানে ইয়া ড্রয়িং কো হো মেনাত তিয়া যে সান্তাড়ি যাহা কো আবো কালচার তাবন ওনা কো চটর হইন ড্রয়িং কেদা হ্যাঁ যেমন सिंदूर ओना रना मिटन ड्राइंग मेना तिया ओना दो तारपरे आरो मिया जे हाय याने अब जहां सासांग साड़ी किनबा सासा एने जाको जहां ड्राइंग करते टमाक नोवा को आते कि ओना रना मिटन छवि मेना तिया छवि ᱧᱟᱠᱟᱣ कदा आरकी तो नोवा को सांतार इतो किछु ᱧᱟᱠᱟᱣ कदा तो ओना को ओडा रे मेना गया तो जाई हो ओना तो नितो दो पॉसिबल बांग हुयो कना इया पेज रे मेना आरकी ओना को दो किनबा फेसबुक रे मेना तिया ओना को दो आरकी ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟᱞᱮ ᱟᱨ आम डॉक्टर बनाव कते नोय नोका सावता रेना सानामा एम कुसिया नोवा दो सरीगे अडी मारांग कथा कना मेनखा नहा अक्तो रे ñेलो गिया मिद हर जखन नोकाना मिटंग मारांग ठाव रे सेटेरो आइसे उनी ऑटोमेटिकली आजा समाज खन उनी छुडरो गिया से बाय अटेंड दाड़े गिया से बाय अटेंड गिया तो बई बईते आइडेन जहां नेक्स्ट प्रजन्म को हिजु गिया उनको दो आदो सांतार सावता रेना जहां अरी चली को मेना कदा उना को बई बईते को हिडिन इदी गिया नोवा इदी कते आमा चेद उइहर होय ओना दो सरीगे माने व्यापार हुयो कना ñेल कदा उनका गे हुयो गया आरकी इंसिडेंट हुयो गया किंतु व्यापार हुयो कना माने लाइफस्टाइल হয়তো उनका हुयो कना जे आको सुजोग बाको ñamda इña जा आरकी धारणा आडी समय হয়তো কলকাতা से को ताहेन कना किंबा आरो साइड से को ताहेन कना जहां करे सुजोग হয়তো बाको ñamda आडी समय होय दाड़िया ओना दो माने किछु हर दो ताहेना जे सारी सारी माने स्वेच्छाय को अचोगो कना আর কিছু ক্ষেত্রে তো ñেল बांग जुक्त ताहे सना को किंतु सुजोग बाको ñamda उनका होयो गया जेमन जेमन इन किनबा इन आसे पासे जहां डॉक्टर को ñेल का को किनबा जहां को चोट लेवल को चलाव कना मोटा मोटी ठीक जुक्त रे मेना को आर किछु क्षेत्र ñेल कना तो सावता रेना ठीक ठाक बाको कुसिया कना किनबा के सांगी रे ताहे सना को नोका ñेल का को नहीं कोरा और मुचद मिटंग कुकली हुडिंग माछाते तेलाñ हतावा अक्तो हार जस्ती बनु अकदा उनको कुड़ी गिद्रे को लगिते जहां माड़ांग सेन लाहा को मोनेया मेनखान अडी लेकान एटकेटोड़े को उनको को सामनाइदा उनको को इदी कते चे जहाना मिटे लास्ट में से मैसेज लई में अच्छा ओना दो बेबर का जहां को पे चिंता का मेटेन पॉइंट लक्ष्य कते कि गोल लक्ष्य कते ओना अते जदि अपन चिंता करते जदि ठीक ठाक प्रोसेस करते बन लहाय दे दाड़या मेन होय कना इच्छा दोहय पे इच्छा दोह लेनखान आज तेगे डाहार दो ओंडो गया कारण माने सपोर्ट माने मेटेन कथा मेना से गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ ओना कथा जे भगवान किनबा जहां चांद बोंगा की हम निजेते निजे हेल्प में चांद बोंगा आमे हेल्प मिया आम जदि एटा हर बाम आमा जदि इच्छा ताहे ना आम किंतु लहाय दी दाड़े साइड करे ना सुत्ता हम नामिती है एटकेटोरे को हम लहाय दी दाड़े एकाल गे अडी अडी आयमा सारहाव ट्राइब टीवी पाहटा खन आले साला जोपड़ाव लगी ते आर नौका गे हापेन दिन रे हो समाज लगी ते नापाय कमी में आर सानाम होड़ गे आम थुम दाड़े को चालामा आर सानाम होड़ गे आम पासे रे को ताहेना आबो नेल के आबोन सांतार सावता रेन कुड़ी गिद्रा को रहा आको माको लहा कान गे आको साव सावते सावता रेन होड़ को अडी लेकाते गड़ो सपोर्ट को एमा को कना आ नोंका गे जहां उइहर मेना आपे आपया लक्ष्य जहां गोल मेना आकादा उना कोयो काते
आपे इच्छा दोहय पे और उना तायम रे छुटा पे और तबे खान के सानाम हर गे मिद दिन आपेया कुकमु पे पूरा तापेया और तेहना गालोच आखड़ा नोडे गिन मुचादेआ ट्राइब टीवी रेना एटा कमी होरा को नेल लगी ते नेला का थाहन पे ट्राइब टीवी जोहार।